+2 ପରେ आईपीएस ऑफिसर किपरि हेबे 12th पास बा +2 पास ପରେ आईपीएस ऑफिसर किभଳି भाबे हेई पारिबे एइथिपाई कोन सब करिबाकू पड़े एहा प्रत्येक विद्यार्थी मानक मनरे प्रश्न उठी थाए। जदि आपण मध्य गोटे आईपीएस ऑफिसर हेबा पई चाहुचंती ताहाले एही भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु कारण एथिरे मो आपण मानकू आईपीएस हेबार संपूर्ण प्रक्रिया विषय रे कहिबाकू जाउअछि। एथिरे आपण माने जानिबाकू पाई परिबे जे एइथिपाई केते प्रतिशत मार्क दरकार, केउ विषय पढ़िबा उचित एवं आईपीएस हेबा परे दरमा केते रही थाए, केउ बही पढ़िबा दरकार, केउ विषय पाई केते मार्कर परीक्षा हुए, सर्वमोट केते मार्कर परीक्षा हुए, वर्षर केउ मास परीक्षा पाई फॉर्म पकेबाकू हुए, ओडिशार केउ जगह परीक्षा हुए, केउ परीक्षा केउ मासरे हुए, इंटरव्यू रे केउ भाषा रे प्रश्न पचारा जाई थाए, मोट इंटरव्यू रे केते मार्कर प्रश्न पचारा जाई थाए, परीक्षार शेष रिजल्ट बा फलाफल केबे बाहरी थाए, जेनेराल कैटेगरी पाई केते वर्षरु आरंभ करी केते वर्ष पर्यंत से माने एग्जाम देई पारिबे, सेही भली ओबीसी मानक पाई कोन कोटा रहिछि, एसटी एससी मानक पाई कोन कोटा रहिछि, जेनेराल माने विफल हेले केते थर एग्जाम देई पारिबे, सेही भली ही एसटी एससी एवं ओबीसी माने विफल हेले केते थर एग्जाम देई पारिबे, एही भली ए टू जेड मो आपण मानकू एही वीडियो रे जणाइबी। तेबे चलंतु दर्शक बंधु समयटी को नष्ट न करी वीडियोटी को आरंभ करिबा। हेलो प्रिय दर्शक बंधु, मो आपणक प्रिय बंदित सार आउ आपण माने वर्तमान देखुचंती बंदित टीचिंग ट्रिक यूट्यूब चैनल। सर्वप्रथमे आसंतु जानिबा आईपीएस रो फुल फॉर्म कोन। आईपीएस रो अर्थ हेउची इंडियन पुलिस सर्विस, जहाको कि ओडिया रे कहंती भारतीय पुलिस सेवा। भारतर समस्त सरकारी चाकरी मध्यरे आईपीएस पदवी अत्यंत सम्मानजनक एवं एक उच्च पदवी। एइथिपाई अनेक छात्र छात्री मानकर एहा एक स्वप्न भली होई थाए। चलंतु मो एबे आपण मानकू कहि दउची +2 परे आईपीएस हेबा पाई कोन करिबाकू हेबो। प्रिय विद्यार्थी गण, आपण जे कोनसी विषय पढ़ी आईपीएस होई पारिबे। आपण को आर्ट्स, कॉमर्स किंबा साइंस जेउथिरे आग्रह अछि सेथिरे आपण पढ़ंतु। एथिपाई कोनसी बाध्यतामूलक विषय वस्तु नुह। हेले दर्शक बंधु, आपणक मनरे प्रश्न उठु थाई पारे, हेले मार्क केते दरकार, +2 रे केते प्रतिशत मार्क रहिबा दरकार, एथिपाई मध्य कौनसी निर्दिष्ट सीमा नाही। जदि आपण केवल पास करिसंती, उदाहरण स्वरूप 35% मार्क रखिसंती, तथापि आपण एही आईपीएस एग्जाम देबा पाई योग्य हेई पारिबे। एबे चलंतु ग्रेजुएशन उपरे आलोचना करिबा। +2 पास करिबा परे आपण को प्रथमे निजर ग्रेजुएशन बा स्नातक संपन्न करिबा को पड़िबो। आपण बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक किंबा बी फार्मा परी जे कोनसी कोर्स करि पारिबे। एठी आपण जहाँ भी करि थांतु, किंतु एठी आपणकर ग्रेजुएशन मार्कशीट भी आवश्यक पड़िबो नाही। केवल आपण नॉर्मली पास हेइथिबा यथेष्ट। आईपीएस ऑफिसर हेबा पाई आपणको यूपीएससी बा सीएसई परीक्षा देबाकू पड़िबो। यूपीएससी प्रति वर्ष सिविल सर्विस एग्जामिनेशन सीएसई आयोजक करिथाए। मने रखंतु एही एग्जाम रो आयोजक हेउचंती सीएसई। जानि थांतु एथिरे आपण भलो रैंक रखिथिले ही आपण आईपीएस होई पारिबे। एही परीक्षाटी 3टी पर्याय रे हेई थाए। सही पर्याय गुड़िक हैला प्रिलिमिनारी, जहाको ओडिया रे कहंती प्रारंभिक परीक्षा। द्वितीय हैला मेंस, एहाला मुख्य परीक्षा। शेषरे इंटरव्यू, जहाँकि ओडिया रे कहंती साक्षात्कार परीक्षा। एही 3टी पर्याय रे उत्तीर्ण हेबा परे आपणकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेई थाए। तापरे आपणकर मेडिकल टेस्ट हेबो
तापरे आपनको ट्रेनिंग पाई पठाई दिया जिवो। प्रिय विद्यार्थी एबे आमे आलोचना करिबा आईपीएस ऑफिसर हेला परे आपणकर दरमा केते रहिबो आउ कोन सब सुविधा रहिबो। प्रिय विद्यार्थी आपण आईपीएस ऑफिसर हेबा परे आपणको 56,000 टंका पाखापाखी दरमा मिली थाए। एहा व्यतीत सरकारक तरफरु रहिबा पाई घर, गाड़ी, ड्राइवर, रोसैया एवं सुरक्षा गार्ड भली अनेक सुविधा मिली थाए। देखंतु दर्शक बंधु आपण जदि आईपीएस ऑफिसर हेबा पाई चाहंती सेति पाई हेले आपण को कोन सब बही पत्र दरकार पड़िबो ताहा उपरे आमे आलोचना करिबा। सर्वप्रथमे मूलदुआ पाई एनसीईआरटी बुक्स प्रथमे निजर बेसिक क्लियर करिबा पाई षष्ठ श्रेणी रु +2 श्रेणी पर्यंत एनसीईआरटी बही पढ़ा निहाती जरूरी, जहाद्वारा आपणकर मूलदुआ बा भित्तिभूमि संपूर्ण सबल हेबो। हेले सही भितरे आपणकर इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान एवं अर्थशास्त्र पाई एनसीईआरटी बही सबुठारु भलो। 2 रे राजनीति विज्ञान इंडियन पॉलिटी देखंतु एम लक्ष्मीकांत लोके कहंती एही बहीटी यूपीएससी पाई गोटे भगवत गीता सदृश। एहा भारतीय संविधान और शासन व्यवस्था बुझिबा पाई एहा सर्वश्रेष्ठ। 3 नंबर रे रहिला इतिहास आधुनिक भारत मॉडर्न हिस्टोरी राजीव एहिर स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन किंबा बिपिन चंद्रଙ୍କ बही प्राचीन और मध्ययुगीय इतिहास आरएस शर्मा एवं सतीश चंद्र एनसीईआरटी कला संस्कृति आर्ट्स एंड कल्चर नितिन सिंघानिया एही बही गुड़ी को आपण नितांत कलेक्शन करिबा जरूरी। 4 नंबर रे रहिला भूगोल बा जियोग्राफी जीएस ल्योंग प्राकृतिक भूगोल पाई ऑक्सफोर्ड स्कूल आटलास मैप बुझिया पाई एहा अति जरूरी। 5 नंबर रहेला अर्थशास्त्र इकोनॉमी रमेश सिंह किंबा श्री राम्स आईएएस टोन्स एहा सहित भारत सरकारको इकोनॉमिक सर्वे एवं बजेट उपरे नजर रखिबाकू पड़िबो। 6 नंबर रहेला परिवेश विज्ञान इंग्राजी रे एनवायरनमेंट शंकर आईएएस एकेडमी को बही परिवेश एवं परिस्थिति विज्ञान पाई बहुत भलो। 7 नंबर रहेला साधारण ज्ञान एवं सांप्रतिक घटनावली करेंट अफेयर खबर कागज प्रतिदिन द हिंदू एवं द इंडियन एक्सप्रेस पढ़िबा अभ्यास करंतु। सेही भली मासिक पत्रिका गुड़िक भी रही योजना किंबा कुरुक्षेत्र भली पत्रिका गुड़िक पढ़िबा जरूरी। हेले मो आपण मानकु गोटे गुरुत्वपूर्ण परामर्श देवा पाई चाहूची। सीमित बही बहुत सारा बही पढ़िबा अपेक्षा गोटे भल बही को 10 थर पढ़िबा बा रिविजन करिबा अधिक भल। देखंतु नोट्स प्रस्तुति कथा टिके मो कहिबाकू चाहे पढ़िबा समय निज हाथ रे छोट छोट नोट्स तैयारी करंतु जहा परीक्षा समय सहाय्य करिवो। पूर्व वर्षर प्रश्न यूपीएससी रो गत 10 वर्षर प्रश्नपत्र समाधान करिबा पई चेष्टा करंतु। एबे वर्तमान आमे आलोचना करिबा केउ सब्जेक्ट रो केते लेखाय मार्क रो परीक्षा हेबो। देखंतु यूपीएससी परीक्षा संपूर्ण भावे 1750 मार्क जहा कि लिखित भाव में हेबो आउ साक्षात्कार जहा को कि इंटरव्यू इंग्राजी रे कहती 275 मार्क हेबो। मोट 2025 मार्क रो परीक्षा हेबो। एहार विभिन्न पर्यायर मार्क विभाजन तले दिया गला। नंबर 1 प्रारंभिक परीक्षा जाको कि प्रिलिमिनारी कहती इंग्राजी रे एहा केवल एक स्क्रीनिंग टेस्ट। एहार मार्क फाइनल मेरिट टेस्ट रे जोग करा जाय न थाए। एथिरे 2टी पेपर थाए। जनरल स्टडीज 200 मार्क एही मार्क अनुसार कट ऑफ स्थिर होई थाए। पेपर 2 रे हेला सी सेट एठी 200 मार्क रो एग्जाम हेई थाए। एथिरे केवल 33% बा 66 मार्क रखिबा जरूरी। नंबर 2 रे हेला मुख्य परीक्षा जाको कि इंग्राजी रे मेंस एग्जाम बोली कहंती। एही मेंस एग्जाम 1750 मार्क रो होई थाए।
এইଥିପାଇଁ 9ଟି ସବଜେକ୍ଟକୁ ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ 9ଟି ପେପରର ଏକ୍ଜାମ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, କିନ୍ତୁ 7ଟି ପେପରର ମାର୍କ ଗଣାଯାଇଥାଏ। ହେଲେ ଏହାର ଯୋଗ୍ୟତା ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ପେପର୍ସ ଭାଷା ପରୀକ୍ଷା ଓଡ଼ିଆ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା 300 ମାର୍କ କେବଳ ପାସ୍ କରିବାକୁ ହେବ। ସେମିତି ଇଂରାଜୀ ଭାଷା 300 ମାର୍କ କେବଳ ପାସ୍ କରିବାକୁ ହେବ। ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ମେରିଟ୍ ପାଇଁ ଗଣାଯାଉଥିବା ପେପର। ପେପର 1 ହେଲା ପ୍ରବନ୍ଧ, ଯାହାକୁ ଏସେ କହନ୍ତି, 250 ମାର୍କ। ପେପର 2 ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟଡିଜ୍, ଇତିହାସ, ଭୂଗୋଳ, ସାମାଜିକ, 250 ମାର୍କ। ପେପର 3 ହେଲା ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟଡିଜ୍ 2, ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସାମ୍ବିଧାନିକ, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପର୍କ, 250 ମାର୍କ। ପେପର 4 ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟଡିଜ୍ 3, ଅର୍ଥନୀତି, ବିଜ୍ଞାନ, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା, ଏହା 250 ମାର୍କ ପାଇଁ। ସେମିତି ପେପର 5 ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଫର୍ ନୈତିକତା, ଇଥିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍, 250 ମାର୍କ। ସେହିଭଳି ପେପର 6 ଇଚ୍ଛାଧୀନ ବିଷୟ 1, ଅପସନାଲ ପେପର 1, 250 ମାର୍କ। ସେମିତି ପେପର 7 ହେଲା ଇଚ୍ଛାଧୀନ ବିଷୟ 2, ଅପସନାଲ ପେପର 1, 250 ମାର୍କ। ମୋଟ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ 1750 ମାର୍କ। ଏବେ ଆମେ ଫାଇନାଲି ଶେଷ ପରୀକ୍ଷା, ଯାହାକି ସାକ୍ଷାତକାର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପର୍ସନାଲିଟି ଟେଷ୍ଟ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଡକାଯାଏ। ଏହି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ସର୍ବମୋଟ 275 ମାର୍କର ଏକ ସାକ୍ଷାତକାର ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ଏହା କେବଳ ମୌଖିକ ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ହେଇଥାଏ। ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଫଳାଫଳ ବା ଫାଇନାଲ ସିଲେକ୍ସନ୍, ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାଲ ର୍ୟାଙ୍କ ମେନ୍ସ 1750 ପ୍ଲସ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ 275 ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 2025 ମାର୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣ କେତେ ରଖିଛନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ତଥା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଗତ ଭିଡ଼ିଓ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲେ କି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଆମକୁ ଇଂରାଜୀରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯିବ ନା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯିବ, ଆମକୁ କେଉଁ ଭାଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦର ଭାଷା, ଚଏସ୍ ଅଫ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ୟୁପିଏସସି ପରୀକ୍ଷାରେ ଏକ ବଡ଼ ସୁବିଧା ଅଛି ଯେ ଆପଣ ନିଜ ମାତୃଭାଷା ଓଡ଼ିଆ କିମ୍ବା ଇଂରାଜୀ କିମ୍ବା ହିନ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଭାଷାରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ସ ପରୀକ୍ଷା ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ବାଛିପାରିବେ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଫର୍ମ, ଯାହାକୁ କହନ୍ତି DAF, ପୂରଣ କରିବା ସମୟରେ ଜଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ମାତୃଭାଷାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ୟୁପିଏସସି ତରଫରୁ ଜଣେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟର, ଯାହାକୁ କି ଓଡ଼ିଆରେ କହନ୍ତି ଦୋଭାଷୀ, ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବୋର୍ଡ଼ର ସଦସ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଇଂରାଜୀରେ ପଚାରିବେ। ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟର ସେଠାରେ ଥିବେ, ସେହି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେବେ। ଆପଣ ଓଡ଼ିଆରେ ଉତ୍ତର ଦେବେ ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟର ତାହାକୁ ଇଂରାଜୀ କରି ବୋର୍ଡ଼କୁ ଜଣାଇବେ। ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଆପଣ କେଉଁ ଭାଷାରେ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଅପେକ୍ଷା ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ପର୍ସନାଲିଟି କେମିତି, ତାହା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ତେଣୁ ଭାଷାକୁ ନେଇ ଭୟ କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖେ, ଭାଷା ସଫଳତା ପାଇଁ ବାଧା ନୁହେଁ। ଆପଣ ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ IPS ଅଫିସର ହୋଇପାରିବେ। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କେଉଁ ମାସରେ ଏହାର ବିଜ୍ଞାପନ ବାହାରିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ୟୁପିଏସସି ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପରୀକ୍ଷାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଥାଏ, ଯାହା ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ସମାନ ସମୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ବିଜ୍ଞାପନ ବା ନୋଟିଫିକେସନ୍ କେବେ ବାହାରେ? ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ୟୁପିଏସସି ଏହି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବାହାର କରିଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ, ଅନଲାଇନ୍ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ହେଲେ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ, ଯାହାକି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରୀକ୍ଷା କେଉଁ ମାସରେ ହୋଇଥାଏ?
ଏହି ପ୍ରିଲିମ୍ସ ପରୀକ୍ଷା ସାଧାରଣତଃ ମେ ମାସର ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା ଜୁନ୍ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ବି ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା ମେନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ କେଉଁ ମାସ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରିଲିମ୍ସ ଏକ୍ଜାମ ପାସ୍ କରିବା ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମେନ୍ସ ପରୀକ୍ଷା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରାୟତଃ 5ରୁ 9 ଦିନ ଧରି ଚାଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ପରୀକ୍ଷା ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ସାକ୍ଷାତକାର ବା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କେଉଁ ମାସରେ ହୋଇଥାଏ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମେନ୍ସ ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ ପରେ ସାକ୍ଷାତକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷର ଜାନୁଆରୀ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ। ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଫଳାଫଳ ବା ଶେଷ ରିଜଲ୍ଟ କେବେ ଆସିଥାଏ? ସାଧାରଣତଃ ମେ ମାସ ବେଳକୁ ଫାଇନାଲ ରିଜଲ୍ଟ ଆସିଯାଇଥାଏ। ଶେଷରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ଆପଣ ଜେନେରାଲ କାଟାଗୋରୀରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବୟସ 21ରୁ 32 ବର୍ଷ ହେବା ଦରକାର। ଏହି ଏକ୍ଜାମକୁ ଜେନେରାଲ କାଟାଗୋରୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ 6 ଥର ହିଁ ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ଓବିସି କାଟାଗୋରୀ 9 ଥର ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ଏସଟି ଏବଂ ଏସସି ଯେତେ ଥର ପାରିବେ ସେତେ ଥର ଦେଇପାରିବେ ତାଙ୍କର ବୟସ ସୀମା ହିସାବରେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ତଥା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଜଣେ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ କ'ଣ ସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ A to Z ଜଣାଇଦେଲି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ସେହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର କମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବି। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତୁରନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପକାନ୍ତୁ, ନହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ।